Ketuanya seksi nama Poso, seksi remaja. Dear Diati Tupa, Ijon Rodo Hanami, nama Poso Resort Siantar Sada, Pakon remaja, hasoman adik-adik nami remaja, membawan gugu, olop-olop, membawan siluah, bahatni, 1.020.000. Inilah Bapak Inang yang bisa kami berikan dari kami. Semoga panitia dan pengurus resort sukacita menerimanya. Terima kasih. Mau ditambahkan? Ini Jasari, baik. Mananya? Terima kasih Ma, waktu nadop Iberia nami. Jadi anami John, seksi remaja, Pakon nama Poso Resort Center Sada Doma membere gugu olop-olop resort nami. Jadi harap tumangur nami nasiam panitia olop-olop resort Center Sada menerima ibagas malas nyur. Aima naboi bere nami. Terima kasih Ma. Pembimbing doma. Oke, ya jadi gini. Bukan nasiam dom panami nama Poso. Aha pangintun nasiam. Segok malas tur nasiam. Lau padas ko silua. Ya, tapi jangan lagu Batak. Pariban dari Jakarta lagu Batak itu. Boru purba don may boto hai. Ana hopar hubanin nompa nama Poso musik nih. Lau padas ko silua sadia. Ya, oke. Rimbang pop. Ya. Iya, maju, Inang. Maju Inang, maju. Hey, nona, pardalan min, duma tambah menteri, parsahap min, duma
Iya, mundur nang ya. Udah puas kan? Iya. Mana sur? Ya, waktu kita bang, waktu kita. Nantilah kita. Nanti sampai jam 3 kita. Nanti lagi laboratori ya. Oke. Mana suhur? Patuh semua. Marbulang, margotong ya. Punten 1.500. Ya. Anak-anak generasi Simalungun ke depan ya. Oke. Terima kasih mbak. Maju mundur mbak Ita. Maju mundur. Oke. Boto nami baru berubah. Domai boto ko hakim mau nembah tanah boso. Bain masih boleh maju mundur. Iya, lagu ini nama poso main. Agak happy katanya, agak happy dia. Ya. Oke. Tunggu. Main mak. Iya. Main mak. Musik. Musik. mundur. Iya. Iya, hora. Hora. Horas, horas. Horas. Iya, terima kasih pada Benasiamburu Nami, anak Nami ya semuanya, sama Pohopu juga yang merpohopu. Ya remaja ya. Ya, jadi terima kasih rajin-rajin sekolah, rajin belajar. Ya, kalian generasi gereja ini. Ya, ya ke depan 20 tahun akan datang. Ya, ya jadi terima kasih main pada Yuri ini. Ora, ora, ora. Seksi nama poso remaja mangalo-walo adek nih sekolah minggu. Iya. Ya, mangalo-walo adek nih sekolah minggu. Ya. Ya. Salinari tuga-tuga halani ujung ita macara panortoran hubani sektor nadop itodo nalau mangambit boras tenger dibagas bahul-bahul ase boima menuju rumah resort. Sunai pakon petugas-petugas barisan prosesi ase menuju rumah resort persiapan nalau memasuki ibadah barisan prosesi. Ya, ya, seksi nama poso remaja mangalo-alo anggini adek nih seksi sekolah minggu sayang disayang. Iya. Iya, aduh. Iya. Bagus. Sayang, sayang, adik sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang, sayang, adik sayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory, 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 haleluya, glory, glory, puji Iya, baris, Tuhan. baris tiga. Glory, glory,
Iya, baris 3, ayo. Ayo bro, ayo Popu, ayo. Baris 3, baris 3. Iya, baris 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Iya, horas. Horas. Ayo teman-teman. Siapa yang bicara? Ayo mengucapkan terima kasih. Sekolah minggu. Tapi beri oliben nyumpah tada. Selamat berpesta olop-olop mahubata haganupan hanami sekolah minggu marmalas niuhur bani pangnorangon hanani manghap doami boi hanami manjalo hatami Tuhan on mahanami. Terima kasih. Terima kasih Hanami Humbani Sekolah Minggu Saresot Siantarsada Marihat Pakon GKPS Jalan Sudirman. Kami datang dari sini, di sini membawa sukacita tandani nadoma 110 tahun ambilan das isi Malungun. Jadi kami bawa juga generasi Simalungun, generasi yaitu generasi gereja yang akan datang menjadi pendeta, menjadi presiden, menjadi semuanya lah yang terbaik untuk sekolah minggu. Jadi tonggohon hita asenombah taon nadoma ibimbing hanami mulai umur 0 tahun sampai sonari SD kelas onom gabe dong maha taridahan nyai marbuah ma homa sedia marsikolah jenges anja horjani PDR. Ijondong do ibon hanami goran ni sekolah minggu tini sadia ibarat orang tua ni ai doh mai ibarat hanami ya utik peon malas mau hurta terpuji ma goran ni Tuhan. Amin. Lagu apa kita? Tunggu dulu ya. Ini anak-anak nih KPS ya. Ahai tahun opung koli sebut nasyam dah. Ahai tahun tulang Bapak Makela sebut nasyam dah. Serentak ke depan. Coba saya katakan nanti diikuti lagi. Selamat berpesta olop-olop mau bata ke depan. Marhitehon ni pardas ni ambilan nama dear 110 tahun das kutano Simalungun Nabi Nuwani Pendeta Agustes Tuhan masuk Horas. Iya, terima kasih. Pintar sebuah bahasa Simalungun. Punten 2000. Iya. Sonari padaskon siluaman yang pahta. Tapi ini orang tua don. Iya. Halanyai panitia. Seksi nama poso. On manyom pahnasyam. Musik di Bainma maju tak kentar. Iya. Generasi gereja Ulu Bendari. Semangat. Maju tak kentar, ya. Maju tak kentar, Aduh. bela yang benar. Maju tak kentar, kita diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak serentak.
uli maju mundur ya. Anak-anak nami uli maju, nasiam nomor nami nama poso remaja maju. Berdumi tongak kau lidah. Ya, ubani boto nami berkurba. Iya. Ahama kebawan ni nomba boto, mayerusi hamon. Iya. Nama poso sunai sekolah minggu. Iya. Dari waktu tadi mau tepat, masih izungi kita masuk musik. Maju, ayo maju, maju nak, maju, ayo Popu, ayo maju. Tinggallah di dalamnya, Yesus pokok dan kitalah caranya. Tinggallah di dalamnya, Mundur. pastilah Iya, mundur. kau Iya. akan berbuah. Oh Yesus cintaku, mundur sama ku Boso. cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku Iya. cinta kau, kau cinta dia. Mundur. Yesus Iya. pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Iya, mundur Yesus sama Boso. pokok dan kitalah Iya. caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Iya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Ya, semangat, semangat, ya. Pastilah kau akan berbuah. Bola. Badannya besar, tapi kakinya pendek. Lebih aneh binatang Satu lagi. bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Lebih aneh binatang bebek, lehernya panjang, kakinya pendek. Haleluya, haleluya. Tuhan Maha Kuasa. Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Langit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji semuanya. Puji Tuhan, puji Tuhan. Ya, dari terbit matahari sampai pada masuknya. Biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, ora, ora. Udah ya. Kepada Popu nak ya. Iya, udah. Nah, gomma malah suhur nih. Nggak lapis orang serentak membalo sida. Gomma malah suhur siam. Iya, gomma opung, gomma bapak, tulang makna. Sada 2 tolu. Terus, gomma tulang, gomma makna, gomma bapak. Iya, terima kasih Mak. Jadi sehat-sehat ya, rajin-rajin belajar. Udah? Oke, berjanji dulu. Kami akan rajin-rajin belajar selaku penerus GKPS. Sada 2 tolu. Iya, terima kasih Mak. Tuhan memberkati. Asih main sama apa nayur ini? Iya. Ada 2 tolu. Ora. 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 Ya, baik sama perhutulan dong boto. Atur nasama dong bata isa perhutulan di ulang lalu lalang dah. Iya.
Oke, jadi sonaima carata, sonaima cara tortorta, ase masuki kita ma hubani ibadah, ase hubani seksi ibadah, patupu si patupu kalangan, domu hubani na todo, 7 nahun Sudirman, 5 nahun Marihat, ase menuju rumah resort. Iya, hunjai. Iya, hunjai. Haganupan si patupu kalangan, 7 halak nahun Sudirman, nadop itodo, 5 nahun Marihat. Iya. Ase bersiap-siap mai tahun John. Pengurus sektor. Ya. Sibon nama ngambit boras. Ayo cai meita. Ya. Sarinari hubani sektor nama ngambit boras. Inang adop itodo 110 sialak pahat nih. Ase ujon meita. Sonai humani nama gidangin na patupu kalangan 7 nahun Sudirman 5 nahun Mariat domba jabar Mariat domba jadi hubani nasiam petugas ibadah nama ngambit boras nanti foto-foto. Jadi kita menusun barisan parlobe ma pandita kulobe ya tason tujuan mana siam pandita asiatur hita par baris tolu halak tolu baris tujuan mana siam pandita PMJ pengurusot pendeta Darwita pendeta Pendi Jasman baris tolu Bani Sekur Sekretaris Kuria Sudirman gogohan masorani hamle bekam menyesuaikan tapi tolu baris kita udah ada di teras bisa dulu ya. Ya, jadi tolu baris maita kubani si pangidangi na patupu kalangan zon nasyam. Coba oke. Ya, tolong. Ase mulka kita. Tolu baris ma nama ngampit boras. Bain. Ya, ibu ini panditata 2 baris. Ya, sona persiapan petugas isai panitia lince naman calo boras tenger i mimpar memakai goni nomor sona persiapan isai salib alkitab isa dulu lobe lang tolong dulu di cross check naman calo boras tenger iya hai mimbar kiri kanan ase bersiap-siap isai baru holi naman jama boras na tolu sada sia oke domai lobei jadi haganupak koli inang namang ambit boras selain ni sada sia langsung hukoni bagi 2 maholi bagas gereja sabola kiri pakot sabola kanan sona aja ilo masiap petugas na ilobei gereja imimbar ya bersiap-siap koli ilobei 2 sada goni petugas nih. Tolong dulu. Ya, Erik, tolong dulu lihat dulu petugas lobe badong. Nama poso. Dom siap-siap ijai holi. Bisa dulu nama makros kai jai. Tolong dulu ketua sektor walu. Cross-check kam dobe ilobe adoma standby jai. Naman sama goni. Doma. Ya, jadi hubani jemaat koli
memasuki barisan prosesi Ase Jongjong Haganupan. Kalau menyambut barisan prosesi ini Ase ibagasna tenang mahita hundul mahita ihundulan dibei napatut pugalangan ya jai ya mangiut ya ya Bermatakan umat daskan 12 kan. Makan dong mau tahun itu. Oke. Ya pas kita mah berangkat maita barisan prosesi Han Pasar. Tonggo do. Oke. Tonggo do betine. Aima naibar hondi penutusan nahun kantor pusat. Ya, jadi Bakta Ganupan kalau Siolma masuk kota acara ibadah. Olop-olop 110 tahun nambilan nama diar. Jadi diar pondosita dirita bani Tuhan martonggo mahita. Tuhan nai bata Bapa nami nai surga. Malah suhur nami Tuhan bani panramotionmu huban nami. Terlebih kuria muna saresot siantar sadaon. Bui hanami sedarion tongon marolopolop ijon. Di mana mardingat nadop 110 tahun ambilan nama diar in marhorja itanok simalungun markitiin ma Tuhan hanami roh mar tarima kasih sadarion ku lobemu ibagas pangarapan nami markitehon ne hasil siran nami mar tarima kasih lambini beri hamma gogoh kesehatan pasu-pasu kekuatan ban nami lahu manaksihon ambil nama diar in itonga-tonga ni dunia on halane Tuhan dom masirsir hanami ijon haganup kuria mupe dom masirsir lahu pajupah pahon ni hammar ite ibadah on sonaige hanami haganupan sifar tugas na ambil bagian bani pelayanan onpe dom masirsir hanami ijon halanya Tuhan hadir maham jana ajari hamma hanami haganup sipar tugas asemarhite pangidangion nami tongon Tuhan betul-betul marsangat marmulia magoranmu marhitehon ni olop-olop nami sedarion separlobe mapapasing kam hanami haganup jana bere hamma habutuhon na humbamu ban nami ase marhitein tongon Tuhan betul-betul hanami pajupah pakon ni ham jana malas ur nami marsangak marmulia magoranmu Ibukah kanami mohon Tuhan maronjolan hubani goran ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Amin. Ya, jadi berangkat maida kon pasar dah horbangan na masuk kita holim dari horbangan. Ya berangkat maida. Ipindohan nami hubani haganup anak sekolah minggu. Holi dongdo hita merkor tiki ibadah. Ya. Jadi tempat posisi ini Aima di samping song leader. Ya, jongjong baganup kuria. Dari luar bakon nai bagas gereja. Jongjong kenuan. Anak sekolah minggu masuk mada bagas gereja. Jongjong kenuan. Naik turuni taratak jongjong kenup kita. Iringi musik Heri ya
ibagas goran ni na ibata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondoy na pasing, sito palangit pakon tanohon, amen marolop-olop manasyam halak parpitor, ibagas Jehova. Patut do mamuji-muji paruhur na bujur. Puji ma Jehova marhasoman husapi. Dodingkon na siyama iya marite sisa 10 tali. Dodingkon na siyama bani doding na baru. Giwit na siyama tali usapi marhasoman tarumit. Ay pitordo hata ni Jehova, ang jahaholong do sagala pambahenan ni. Holong do uhur ni bani hapitoran apa uhum. Saitogu hamma ahu ibagas hasitonganmu, ajari hamma ahu ay hamdo na ibata ni hatuahonku. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya puji Martongko mahita, ham Tuhan na ibata, Bapa paridop ni uhur huban nami. Terima kasih mabamu halani ibereham do anakmu na sasadain. Paluakon hanami humbani gomgoman ni dosa, pakon hamatean. Gokma 110 siya taon, hanami dop isondangi ambilan na mader, itano si maluhun. Haganupanin pita halani idop ni uhurmudo benami. Halanyay sonari manrogop do hanami ilobemu. Say sondangkon hama buhimu benami. Marhiti hatamu asemonang hanami mandop pakon hasusahan pakon hasusakan. Paruhuri hama hanami marhiti tondoimu. Ase dihut hanami parsimada. Bani hagaluhan nasa doka ni dokani. Jana pujion nami doham. Marhitay parsombahon namion, ibagas kuasa ni Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Indul makuria, panorang olopolok, sayrong mahita ganupan, riap mangolopkon, ambilan na ondos bata. Puji hita Tuhan ta, martini doding nomor 410 siap, ayat sada das kubani ayat tolu. Saroma
Riap mahita jongjong. Martonggo mahita masopot kondo sata. Ham Tuhan nai bata, paridop niuhur na totap maka holongi hanamion. Hamdo na totap manatang golunami. Gabeboy hanami riap marolopolop mamestahon. 110 sia tahun, ambilan itano si malungun. Ibagas toru niuhur rodo hanami hubamu, masopotkon dosa nami. Aina mangaku do hanami, buedo langi horjahon hanami, ahana patut si horjahonon nami. Halani ai, patut do hanami, hona uhummu Tuhan. Ham Tuhan hidup ma uhurmu bang nami pardosa. Gatido hanami mangelak, humbani tanggung jawab nami pajongjongkon hasitongon, pakon habenaranmu. Jana hurang barani do hanami mamorsan silang, halani mabiar do hanami bani resiko. Buyanando ipake hanami panorang mamikirhon diri nami sandiri, marimbang mamikirhon, nahina rosukon niuhurmu. Palua hamma hanami, humbani uhur biar pakon gobir. Ham Tuhan, hidup ma uhurmu ban nami pardosa. Sonari ibuan hanami do haganup dosa nami, hulobemu. Irik mangakuhon, nasir-sir do hanami pabayunmu. Aseboi hanami mandalankon hatamu. Jana bere hamma tonduimu, laho mambobai hanami bani golum namion.
ham Tuhan, hidup ma uhurmu banami pardosa on. Hapor saya hitama, hataninai bata baga-baga pasal hasasapan di dosa. Ibagas ia do dapot hita haluahon, marhite daroni, ai mahasasapon ni panlanggaron, domu hubani habayakon ni idop ni uhur ni naunja, binerehon ni bata, ibagas hapentaron, apa hauhuron. Ibagas holong ni lahai bata, doma isasap haganup dosata. Halaniai, pataridahkon hitama tanda-tanda ni pargoluhan na bayu. Hasangapon mabani nai bata ibabo. Amin. Makuria. Puji hitau se Tuhan ta maritone doding nomor 350 ayat sada pakon ayat 2. Holong nahum bani Tuhan. Jongjong. Saksihon hitama hapor sayon tain, songon na sinaksihon ni ganup halak na por saya bani sab tanoon. Au por saya bani nai bata-bata, pargogoh na sotarimba, nama no palangit papan tangan.
Au porsaya bani Yesus Kristus, anak ninai bata nasa sadain, Indo Tuhanta, nati nubukon ni si Maria, sanggana be haliaban, marhite tondui napasi, nama naro naparngit, bani panorang ni si Pontius Latus, ipar silangkon, mate anjaha itanum, turun hunagori toru, mulak manggolu humbani namate, bani ari patuluhan, naik ku surga, anjaha hundul isyamu ninai bata bapa, pargogon nasota rimbang in, hunjai maya mulak magira, laho manguhumi halak nama golu, pakon nadok mate. Au porsaya bani tondui na pasing, bani kuria parsada nama pasing, parsauran ni sagala nama pasing ini, bani hasasapan ni dosa, bani parkuho ni akula, pakon bani hagoluhan nasadokani dokani. Amin. Sonang rap kon Yesus in. Rap kon Yesus tong tong. Rap kon Yesus tong tong. Doding kon hita. Haleluya nomor 410. Ayat sada das kebani ayat 10. Riap maita jongjong. Hita haganupan mamuka kumbani tahun 1900 tolu, doma ondos bata ambilan nama diarin. Doma mardalan hita bani haliharonta kun babo, anjaka ibere do bata hagoluhan, na lambin marbagal, ibagas holong na humbani na ibata, marhitei Kristus Jesus, Raja ni gerejain. Anggosonay, aga masipagenonta. Jaga berusihan pasal ngadea, gabe si pambobay do, teruh maruhur mahanami, bani keluarga, ibagas naman dopak pun bagai betul. Kapok, terus kon Joshua nama katahon. Ahu pakon hasuman ko sa rumah,
Jahoba dosi balusan nami. Gabe si Habiari na ibatamahan nami, lambin magodang rosi matoras ibagas hapor sayaon. Totap mahanami marunduk niuhur gubamu, riap mahanami kon laho mandopak kon namasaon. Marsada ni uhur laho pagol pakon nyombah, anjaha pataridah kon buah ni hapor sayaon nami, marhitay guluh nami si ganopari. Ibagas situasi nagok tantangan on, lambin margogo mahanami, ase gabi keluarga na totap marunjolan hata ni naiba. Ase ulang kahohanami mandopakon na masaon. Bani aposon nami, sihol dinukdo hanami makorjaon harusuni uhurmu. Sir-sir membalosi hatamu, apa ajar ni nama dear. AGP ibagas hamaholon, totap do hapor sayaon nami, bani idok pakon holongmu. Ipar gogo ihamdo hanami, merdalan anjaha melembangi ganuk namasa bani golu haposon nami. Seng taruyun hanami, bani hisap-hisap ni duniaon. Gabe si pardihut ma homa hanami, gabe saksi bani harajaonmu. Martua mahalak na mambahentitan ni Jehovah gabe karosuhni. Songon hayu do iya, nasinuan ito pinibah mardalan, na marbuah bani musim ni, bulung ni peseng ramelus, anjaka sagala na hinorjakon ni manjadi do. Puji hita Tuhanta, mari tuni doding nomor 115, ayat 1, 2, pakon ayat 5.
kasih ma bamu Tuhan, halani isurahon hamdo hanami, gabe parsimada, bani hagoluhan nasa dokani dokahni, marhitei anakmu Yesus Kristus. Ipardi mata hamdo goluhni kuriamu, jana si pardi huddo hanami bani haluahon in, gabe panean do hanami, bani harajon, haganupan insedo halani dearni gabe nami, apa gogoh nami, ai tandai hamdo hanami, apa biak nami marsada-sada. Ai songon ijang di langit bani kanoon, sonai ma ijang di dalammu bani dalam nami, anjaha pikiranmu bani pikiran nami. Nuan roh dohanami mambuan boras tenger nami hubamu, tandani nadihut dohanami, parsimada bani hamulia onmu. Yondoskon hanami doin ibagas uhur namar tarima kasih hubamu. Boido tetap hanami mangahapkon. Apa mandaihon himana matinni namar saur hubamu. Pakon hasoman sahapor sayaon. Marhite namar pesta olup-olup hanami. Boras tenger nami on Tuhan, inma tandani hadihut dohanami parsimada bani horja jarimani. Mar olup-olup mahita mangondoskon boras tenger tahu bani naibata. Hatahun hitama, haleluya, puji ma Tuhan. Sonari, ondoskon hitama galangan amplop boras tenger ta. Asuh
Sonari das mahita ubani acara khusus na parlobe ay matonah ni pimpinan sinode GKPS na paduahon holi ay mamandoding kanon olop-olop. Ibagas malas niuhur duhita mames tahonin ikuriata sonai age i keluargata jana sadarion yulakon hita semar. Horas salam ulup-ulup ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Doma 110 sia tahun ambilan nama dia Mariana ni tengah-tengah ta. Ibagas malas niuhur duhita mames tahonin ikuriata sonai age i keluargata. Jana sadarion iulakon hita use marpesta ulup-ulup saresot on. Halani gok ni malas niuhurta mardingat diar layak apa hidup niuhur ni Tuhan hubata. Dum hujin ya siolhon uhur nami do padas kontona ulup-ulup hubani nasyam kuria ni Tuhatta. Bani sada Korin sada ayat 4 das subani ayat 6 i surat kon Apostel Paulus do. Maka tahun terima kasih doa tong-tong bani nebata halani nasyam mardingat idop ni urni nebata na binireni bani nasyam ibagas Kristus Yesus. Ay nadop bayak do nasyam ibagas iya pasal haganup ibagas ganup hatain apa bani ganup pangarusion halani hasaksian pasal Yesus doma totap bani nasyam. Hataondo nagabion jolan janah na mangonjar uhur tamarolupulup ibagas gok malas niuhur. Halani marhiti ambilan nama diar in doma gabe bayak tongon hita pasal haganup ibagas Yesus Kristus. Hata ni bata doma 110 tahun ondos bata jana tetap do Marianan itongah-tongah ta gabe hagogohon pakon onjolan ni goluhta humbani panorang nasalpu das subani sadarion. Halani ay pesta olop-olop resort na ipestaon hita panorang on sihol mahoma gabe parhitianta laho paurot kon hasadaon pakon padoras kon hisah ni uhur mangidangi Tuhan aselambin marbuah hita bani bage ni horja nama dear. Hataridahan ni malas ni hurta marbage do tongon horja pakon kegiatan na ipamasa hita iresot tabi. Tapi sada do nagabebona ni malas ni hurta ay maambilan nama diar. Hata haguluhan nadop jonam marurat jana lambin marbagal ibagas hadiriota. Ibagas na mandala ni guluhta si ganup aring, tenger do tong-tong uhurta, pabua ambilan nama diar do hagogohon ni nebata, laho paluah kon hita. Langi parna lang hita bagi ni tantangan na pahamaholon, rosi pergumulan na ido pakon hita secara pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pakon negara, sonaya ge kuriata. Tapi por saya do hita, pabua tong-tong do Tuhatta marhorja, marhite ambilan nama diar. Laho makasomani pakon pabayuhon gogo,
hauhuron senayage malas ni hurtak. Selamat marpesta olo-polo persortna hubani siam. Sai ahasomani janah iramuti Tuhan tama hita haganupan. Horas. Ibagas naman doding kon kanon olop-olop. Naparlobe riap mahita haganup mandoding kon ayat parlobe padua pakon tolu sonai homada subani opat. Berikut ni ibagi hitama na parlobe aima ganupan baris na parlobe pakon na jemaat nami na iluar aima na parlobe. Na paduahon baris humbani inang pakon bapa na ipudi. Na patoluhon baris na bani inang. Paupathon aima paling terakhir paling pinggir sonai homa ibalkon pakon haganup na adong ialtar. Riap mahita jongjong parlobe riap mahita mandodingkon.
Persembahan vokal grup Humbani Remaja GKPS Sudirman. Iri kujai holi ay manyumbah tanahun BKM sekolah minggu pakon ni orang kota lansia. Terima kasih. Selanjutnya saya menghembali nyombah tahun BKM.
Terima kasih. Selanjutnya persembahan vokal grup Humbani seksi sekolah minggu. Terima kasih buat sekolah minggu. Selanjutnya persembahan KOR Humbani Orang Tua Lansia GKPS Jalan Jenderal Sudirman.
sonari pada son namima ting tapi paimai pada sanami tapdong na hun marihat sama nami PMJ marihat tapdong na laho si pada son Siam ting ya terima kasih mak ting bata sadarion khusus ni hita warga jemaat GKPS Jalan Jenderal Sudirman Pematang Siantar. Na perlubi khusus kubani hasoman nami calon situa pakon calon samas bahatni onom 5 halak. Pembinaan calon situa pakon calon samas yulakon mause panorang aima bani hari patar Senin tanggal 10 September tahun 2022 ibagas hatorangan lebih lanjut. Khusus kubani nasiam calon samas pembinaan tetap ya dongkon di gedung sekolah minggu masuk pukul 16.30 das kubani jam 10 lalu. Materi pembinaan hajong-jongan ni samas mandopakon pluralisme. Narasumber ay mainang penginjil Hormaita Saragi, moderator calon samas Robiston Malau. Khusus kubani narasumber calon samas Robiston Malau, ase parlobedas banianan pembinaan nalaho mengaturhon persiapan pembinaan. Jadi benasiam calon samas si Roma bani penorangai. Na mangihut pembinaan hubani nasiam calon situa Marianan Igrejaon masuk pukul 10 das kubani jam 10 lalu. Materi pembinaan GKPS pakon mitrani na paduahon organisasi pakon kepengurusan IGKPS na patuluhon kewargaan GKPS mangihut kon tata gereja. Narasumber aima inang pendeta Lenny Marintan Damanik, moderator calon situa Bernat Silalahi sarjana teologia. Hubani moderator asidingaton roh patar bodas ase nalah mengaturhon persiapan dua hubani pembinaan calon situa. Calon situa ganupan tap naijape Marianan secara khusus kubani nai luar kota. Salinari khusus calon situa nai luar kota halani sesatu hal. Domu hubani parkorjaan dong do jum langsung tene. Jum khusus kubani calon situa ase dihuti ma jum mandihuti pembinanai aima na ikur dederni calon situa Bastian Saragi. Ase diingat mai. Na paduahon khusus hubani hita haganuk kepengurusan nadong ikuriaon PHMJ full timer pengurus sektor pengurus seksi pengurus tupuan sadaran hubani ting bani minggu na salpu jana ting sadarion ting na paduahon jana sekaligus maon otangan ni PHMJ. Ase bani hari Kamis tanggal 22 September tahun 2022 pukul 10.07 Marianan i gedung sekolah minggu aser sir maitaro mandihuti rapat koordinasi. Aima koordinasi na parpudi sahali tribulan na terakhir materi pembinaan atau PEMAP materi koordinasi aima penyusunan ni horin jadwal si pangidangi ni kebaktian parmingguata pakon kebaktian nalegan Oktober November das kubani bulan Desember tahun 2022 sekaligus bani rapat koordinasi ai Ijai mahita laho memberi masukan-masukan
persiapan tapdong nasihol si padasota dalam rangka aima persiapan untuk rencana kerja tahun 2020 tolu. Kalani bulan 11 kali awal rapat koordinasi tingkat distrik resort bakun jemat-jemat kulit ini. Jadi dong madong bahan-bahan ta aha-ahama na perlu usulan nasyam baik sektor baik seksi tupuan si boy holi rangkum hanami PMJ untuk rencana program kerja tahun 2020 Arab urnami salinari hubani pengurus sektor pengurus seksi tupuan ibere mauhur roh mandihuti kegiatan ai langboy tapang roh pengurus sektor pengurus seksi tupuan gendo palai wakilhon ulang sama sekali sadap lang dong naro kumbani sektor seksi tupuan ini horzat tarup don bapak inang sama nami pengurus sektor pengurus seksi pengurus tupuan menagi nasyam full timer nami akun hita holi PMJ so naima namar hodomuan hujai na parpudi khusus kubai nasyam orang tua nami tupuan inang Naomi bani hari Sabtu dalaroh tanggal 24 September tahun 2022 sadalan bani program kerjani inang Naomi ia dong kondo aima kebaktian lapangan hu pantai Wisma Bahari Parapat asih benasyam orang tua nami inang Naomi idampingi pengurus seksi inang alani bawahan ni pembinaan ni seksi inang kudiondon ise soldihut mandihuti kebaktianai ase rohma igreja GKP Sudirman titik kumpul ni pukul 7 WIB Galinari ubani anggota pengurus nadong i sektor ni B idata ma ise inang Naomi nasir sirman dihuti kebaktian lapanganai sonai ma ting khusus kubadi hita warga jemaat GKP Jalan Jenderal Sudirman ni bagas minggon bani haganupan horzain satonggo hita sean dohar ibargogoy tuan hita boy ilaksanaon hita haganupanai bani hamulaon ni Quran ni martonggo mahita do hubani natap ni panitia pesta lopolop di harapan sada hita hurta masuk hita hubani tonggo syafaat martonggo mahita ham ale Jehovah nai bata bapa nami nai surga nahundul bani hotakmu namar sangap marmuliain hamdo nai bata nami sitop paros si madahanami gok bamudo goluh nami Tuhan terima kasih mabamu rapakon anakmu Yesus Kristus Tuhan nami parmahan nama dear ibagas golu nami si palua hanami humbani kuasa ni dosa pakon hamatean tarpuji maham ale Tuhan rapakon ham ale tondui napasing hamdo sinuru ni naibata na tongtong rapakon hanami namambere gogo hapentaran terlebih na tongtong mangapohi hanami makasomani bani pardalanan ni golunami tongtong marmuji martarima kasih kanami hulobe lobemu ham ale Tuhan naibata nami bani panorang on Tuhan takasdo bani pangidah rosi pambotohmu na ijondo hanami haganupan kuria hinaholongan ni urmu marmalas ni uhur bani na mangolopkon dom matongon 110 tahun
ambilan nama dear in maraloling itonga-tonga ni simalungun ramos do marbuah manggargar itonga-tonga ni pargoluhan nami mamboban halu hagoluhan ni kuriamuin mamboban hagoluhan ni na hinaholongan ni uhurmuin na isi malungun lambin jenges lambin marhadearon manadikon ganupan golu hasaparion in gabe marhasadaon irahut holong niatemu halaniai Bapa tarpuji martarima kasih mahanami hulobe-lobe mu Tuhan ase bani panorang olop-olop on bani panorang malas niur on Tuhan yondoskon hanami hadirion nami ganupan hulobe-lobe mu Tuhan ase tong-tong ramot kon ham tong-tong ondingi ham Bapa anjana pasu-pasu ham ibagas naman dopak kon haganupan pargoluhan si ganupari hanami na ijononon haganupan tarlobi bani tugas pakon tanggung jawab nami be itonga-tonga ni pargoluhan sebagai keluarga orang tua niombah sona ege itonga-tonga ni kuriamu Tuhan domu hubani kategorial lansia nama toras nama tua sonai age nama poso pakon sekolah minggu sauhur sada sora dohanami sada tondui laho patudukon hapor sayon nami mamuji pakon pasangapkon ham marhite haganupan naboi ibahin hanami ipataridakon hanami itonga-tonga ni malas niur on Bapa asetongon perayaan 110 tahun Injil isi malungun lang pita sekedar rutinitas lang pita sekedar pesta-pesta tapi tongon patuduhkon pertumbuhan nalambin matoras matongon hapor sayon nami hubamu Tuhan ase indo tenger nihur nami Bapa bani nalaho manuruskon pardalanan ni golu nami hatamu mana tetap ijolom hanami kuasamu mana yusagakon hanami rosi panramotion na kumbamuma na tetap gabe pangusandean gabe pangarapan nami bani haganupan horja nami hanami na ijononon atap na AHBPI tugas pakon tanggung jawab nami itonga-tonga ni masyarakat rosi keluarga atap na pegawai na hutiga na hujuma na irumah manramotkon keluarga atap bani bagai-bagai peran baik maai nama poso na sedang menjalani pendidikan marhorja atap anak sekolah minggu dalam tugas-tugas pendidikan nisidea hanami haganupan Bapa marunduk niuhur ilobe-ilobemu Tuhan hamma nama pardimatahon pargoluhan nami tarima kasih mabamu Tuhan balosi hamma pangindoan nami in ibon hanami dohoma hulobe-lobemu Bapa aima kuriamu GKPS terkhusus GKPS Resort Siantar Sada na tong-tong berupaya laho pataridahkon hasaksian ni hapor sayon ni nagabe hataridahan ni harajonmu itonga-tonga ni dunia on ase pakai hamma kuriamu on GKPS Jalan Jenderal Sudirman GKPS Marihat lambin berdampak itonga-tonga ni kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara asetongon lambin berdampak kehidupan nami sebagai halak napor saya hubamu Tuhan buai tumangdo potensi-potensi na adong itonga-tonga ni kuriamu
na mampu gabe hataridahan ni tanganmu laho mangurupi haganupan hasoman, laho mangapohi, laho memberi semangat, bahkan laho menjalin persatuan dan kebersamaan. Halaniai hammana totap masu kuriamu on ase lambin pataridakon hapor sayaon ni itonga-tongah ni lingkungan IJBP Hanami Marianan. Terlebih AGG KPS secara keseluruhan kuriamu Tuhan domatongon 110 tahun ipar mudu hamba pa baniganupan pardalanan ni parkuriaon in Tuhan bueima nadop ilopusi kuriamu in nalaho patudukon hajongjongan ni sebagai perwakilanmu laho menjalankan kebaikan, keadilan, cinta kasih itonga-tonga ni dunia on. Ase lambin pakai hamma kuriamu Tuhan, na lambin patudukon misimu itonga-tonga ni dunia on. Tuhan halaniai ibuan hanami hulobe-lobe mu Bapa, haganupan parhorja itonga-tonga ni kuriamu GKPS. Humbani tingkat pimpinan sinode Rosi age haganupan full timer pendeta penginjil Rosi age haganupan pelayan itonga-tonga ni kuriamu sintua samas calon sintua calon samas pe Rosi age guru-guru sekolah minggu pakon haganupan yang ikut berperan memberikan dirinya, memberikan kehidupannya untuk melayani jemaat Tuhan. Marbagai-bagai do talenta na binerekonmu hubani ganupan pelayan-pelayanmu in. Ase pakai hamba pa domu hubani idop nihurmu Tuhan. Ase marhite pangidangion ni haganupan parhorja itonga-tonga ni kuriamu lambin maju, lambin bertumbuh dewasa kuriamu jana lambin berkembang itonga-tonga ni pangidangion itonga-tonga ni dunia on. Rosi haganupan program-program itna itotapkon IGKPS secara keseluruhan. Rosi age secara khusus itonga-tonga ni GKPS Resort Siantar Sada. Ase hammana campur tangan laho mangurupi haganupan sidea yang berperan untuk mengambil kebijakan, untuk mengambil keputusan ase marhitei sidea boy tongon tercipta kuria yang berkembang na lambin matoras ibagas hapor sayaon. Hamma Bapa na marhorja marhitei honni sidea haganupan. Ase ondos kubagas kuasa muma pardalanan ni kuriamu GKPS hunjon hulo beniarian semakin berdampak itonga-tonga ni dunia on. Sonaido age itonggohon hanami hulo belobemu Tuhan aima negara nami NKRI na porsaya do hanami boy tercipta, boy sada, boy dasku bani panorang on manlewati berbagai tantangan dan rintangan. Pitah marhite idop ni hurmudo in Bapa. Halaniai yondoskon hanami hubamu. Haganupan para namar kuasa, nabinerenmu gabe si pambobai, itonga-tonga ni bangsa namion. Ase ramot kon ham uhur pikiran ni sadea ase maronjolan hubani kuasa na humbamu marhabiaran hubamu laho mandalankon pamerintahan itonga-tonga ni negara nami dari tingkat pusat Rosi hubani tingkat yang terendah itonga-tonga ni masyarakat das kubani tingkat keluarga
ramot kon ham Tuhan, rosi ajari ham, ase tetap hanami marhabiaran hubamu, mandalan kon atap ahape nagabe horja, tanggung jawab peran nisadea itonga-tonga ni negara nami. Terlebih secara khusus aima iana nami huta iana nami tading kota Pematang Siantar pakon adong sebagian na masuk wilayah Simalungun. Ase itonga-tonga ni pergumulan, itonga-tonga ni segala tantangan na idopakon ni masyarakat, domuhbani pelayanan ni para pemerintah penguasa nami. Tuhan beri hamba hati yang mau melayani hubani sadea, hati yang mau melihat apa yang menjadi pergumulan masyarakatnya. Aseboi tongon jupah keadilan, kesejahteraan, anjana terlebih bani panorang nuan na ija masyarakat bergumul marutol sebagian marsitaronon halani kenaikan ni harga-harga marhiteon ni kenaikan harga BBM. Tuhan persaya doa nami perdalanan ni golu nami ibagas kuasamu. Ase age pesonin berehama pemerintah penguasa secara khusus itonga-tonga ni kota kami ini yang mau peka, sensitif dan peduli hubani rakyat ni. Rosi masyarakat agehanami terlebih yang tetap berjuang, termotivasi marondos kubani kuasamu, bahwa ahape namasa Tuhan kuasamu lebih besar, lebih berkuasa untuk menyertai, membimbing, melindungi haganupan kuriamu Tuhan. Halaniai Bapa, terima kasih masomba nami hubamu. Agena bani nasihol itoruskon hanami ope. Terlebih marhite nalaho ijalo hanami. Aima hata na humbamu ambilan na pinadasni juak-juakmu Tuhan. Ase bereham uhur pikiran tundui na lembut na subur na lambutan. Ase jenges tumang diar laho isaburi marhite hatamu. Ase marulih kanami humbani perayaan 110 tahun ambilan nama dear itonga-tonga ni Simalungun. Tongon gabe marsiluah kanami humbani perayaan, humbani pesta nami on. Ondos kubamu ma Bapa pargoluhan nami. Age marhite no kanayai ting-ting nadop ma ibasahon rosi itangar hanami. Program ni kuriamu namar si bere-bere rosi agena laho ihorjahon ope domu hubani kegiatan-kegiatan ni kuriamu hamma na campur tangan laho pator sahon pajorehon inhaganupan marhite kuriamu on Tuhan. Terima kasih mabamu Bapa, dosa palanggaron nami Tuhan ilobe-lobemu. Salpuhon ham ase tong-tong talup hanami laho mangindo, laho manjalo, tarlobih laho totap gabe haudungan ni hurmu Tuhan. Terima kasih mabamu Bapa, on matonggo panginduan nami, na ipadaskan nami hubamu marhite Yesus Kristus Tuhan si paluah kanami. Amin. Sihol jaloon tamahatan ni naibata halaniai mandoding mahita kumbani haleluya nomor 450 tolu ayat sadadas kubani ayat tolu pita ham Tuhan.
Horas mawat taganupan. Ya, jadi Bapak Inang paimadas hita hubani ambilan on sulang suku-suku nasyam isido si parambilanan ni nur nasyam diramalah kupatan dahon diriku halani wotoh bahat no nasyam nalang manandayau halani langongga orang terkenal huma. Ya, jadi goranku ay mapandita Jausner si payung inang irumah boru purba damai pasu-pasu Tuhan dua nyombah dalahi bani keluarga nami canah au panagolan ni saragi mani huruk alaninggo ikaro maningon bebere kai kam nini dotane jadi banami maningo petandahon duai panagolan ni mani huruk ay mani huruk nami perkenalan singkat hatani nai bata nagabe ambilan bata bani malas ni hurta mardingat nadop 110 sia tahun ambilan nama dia ritanok simalungun ay manai buat hatani Tuhan humani pasalmen 110 tolu ayat sada das kubani ayat siyah. Jadi halanilang membuat bibil haganupan diarmase ibasahok kanamya teneh ase pairi kita bagas suhurta puji-pujian bani cahuba si hokop halak nama sombuh haleluya puji nasyamma ali juak-juak ni cahuba puji nasyamma goran ni cahuba na puji ma goran ni cahuba humbani sonari rosi sadukah ni dokah ni humbani hapol takan ni mataniari das hu hasundutan setar puji ma goran ni Jehovah timbul do Jehovah i atas ni segala bangsa i atas ni segala langit do hamuliaon ni ise madoskon Jehovah ne batata inaguri atas atap itanoh on namar paratas ibabu anjaha nama natap dopak tor napa jongjongkon halak nama durun humbani orbuk anjaha napa gijangkon halak nama sombuh humbani hubang laho pahundul honsi rak pakon halak nasangap rak pakon ni halak nasangap ni bangsani ia do mambahen boratan rumah parinangon na lambang gabe inang sibuai anak gok malas niuhur. Amen. Aima hatani Tuhan hubata. Kita ganupan nahinarga ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pesalmen 110 tuluon. On aima sada pesalmen nasomal idodingkon. Sangga pesta Paskah ni halak Jahudi. Janah kata hononta anggo istilah ni langsah pesta Paskah. Anggo lagi dodingkon pasalmen 110 tuluon. Tapi anggo gati bata langsongon nomor Natal huahap. Anggo lagi dodingkon sonang niin bornginin langsung namar Natal pangahap anggolang idodingkon na sunayay sonay do humagi pasalmen 110 tuluon saraduring na terus ikumundangkon ay masanggah marpesta Paskah halak Jahudi ay masih maningon idodingko sidea pasalmen 110 tuluon. Halani memang kumbani pasalmen 110 tuluon ma igugah kembali semangat ni sidea. Ang isubot no kanay ba ni ayat 7 kehidupan ni bangsaon ay makehidupan na masombuh kehidupan na madurun
Tapi marhite hidup niuhur ni Tuhan na ibata, nini ipa jongjong sidea. Gabi dos pakon ni bangsa na sangap, itongah-tongah ni dunia on. Baka digambarkan hasombuhon ni sidea ay masongon na marianan bani orbu. Hasombuhon ni sidea ay manigambarkan songon na marianan ni bagas kubang. Jadi ang igambarkan songon na marianan ibagas kubang, palagi dong istilah lumpur hidup, semakin igerakon, semakin bagas kubang ayat. Sonai maka keberadaan ni sidia kata hononta panorangai ibagas para jabulunan masir ai. Semakin mereka bergerak, semakin mereka kata hononta mabah perlawanan, semakin mendalam tekanan na yalami ni sidia. Sehingga hampir-hampir iha malaskon sidia mau guluh na ibagas kadurunan ai. Hampir-hampir iha malasko sidia magolu ni sidia nagoki bagas hasombuhon ai. Mungkin istilah ni hasomat tahun sudah takdir ni sidia. Lang mampu be pangahap ni sidia keluar kumbari hadurunan ai. Lang dong be namar kuasa namar gogoh lah mengangkat sidia kumbari hasombuhon na yalami ni sidia bari panorang ai. Sehingga tongah-tongah ni kondisi ni sidia biagas kasombuhon ibagas na marianan bani lumpur ay ibagas hubang na malhot ay ma. Tapi Tuhan marhiti kuasani paluah ko sidia kumbani para jabulunan ay bahkan nagisubuti jolang ipaluah tumang nini do bani ayat uelu ayat ini ipahundul rapakon nina sangap rapakon ni halak na sangap ni bangsa ay. Iubah status ni sidia hinan guluh ni sidia nago kibagas adurunan nago kibagas kasombuhon tapi setara ibahen hubari na sangap ni bangsa ay. Sehingga marhite na ipajongjong Tuhan na ibata sidia roh parpesal menon membahi sukun itongah-tongah ni sidia. Nini roh parpesal menon bani ayat sadaai mangindohon mangontang bangsa ai haganupan nini ijai haleluya puji ma ali juak ni Jehovah puji na siamma goran ni Jehovah iontang bangsa ai haganupan na merayakan pesta Paskah bani panorang icia nini puji na siamma Jehovah marhite na yontang siria haganupan isay puji na siamma Jehovah haganup do bangsa ay marbalos nini bani ayat 2 ay puji ma goran ni Jehovah humbani sonari-nari rosi sadokak ni Humbani hapol takan ni mataniari das kubani hasundutan saitar puji ma goran ni Jehovah. Artinya ison bani na yontang sidia bani parorangai puji na siamma Jehovah. Ada tekad, ada komitmen, ada pengakuan na luar biasa na muncul bani sidia. Saina puji ma goran ni naibata sonari rosi sadokak ni na puji magoran ni Jehovah kumani poltak ni mataniari dasku hasundutan ni mataniari tar puji ma Tuhan ni mata kita kedupan on ma komitmen ni bangsa ai itongah-tongah ni namar pesta Paskah sidia bani lebih paluah Tuhan na ibata sidia bani na yontang sidia mamuji Tuhan na ibata ada komitmen sidia ijai sai pujion kuma Tuhanin kumani poltak ni mataniari das kumani sundut ni mataniari komitmen nasionon mahoma na perlu ibangun kita komitmen on mahoma sihata honota ibagas na 110 tahun ambilan na mariar dasi tanok simalungun nitama say pujion kuma gorani Jehovah
Hubani poltak ni matanyari das kubani hasundutan ai. Amin. Masih sona. Otik nama kataon amin ai. Sahalinari. On mahoma nagabe komit meta. Say pujion kuma Jehovah humani hapoltakan ni matanyari das kubani hasundutan. Amin. Ayo se memuji Tuhan lang pita sanggana beribadah kita. Lang pita sanggana mandudi ngot tumang kita. Laho pasangap ko Tuhan na bata. Tapi mulai puho sogot das kubani na morom musihita haganupan aktivitas na sibe na horcao kita. Nai rancang kita, nai horcao kita ay haganupan membahen pamujian maay hubani goran ni Tuhan na bata. Amin. Sulang pamujian ta ay sanggah na martonggo, mandoding, ay tumang nagabi pamujian ta. Tapi parpesalmen no bakaton bangsa ay namarpaskah hita namarulupulup sa darion. Mari ada tekat, mari ada komitmen itong atongan ni guluh taon. Hubani puho das kubani na murumusiaw Tuhan. Saya terpuji maguranmu kubahin. Atapadong pegok godaan-godaan na hadapi kita itong atongan di dunia on. Atapadong pergumulan na buhay na hadapi kita itong atongan di pardalan di guluton. Tapi dong masa 110 tahun ambilan na madiarin halan ay maningon terpuji ma goran ni Tuhan na bata. On ma komitmen na porluho ma atene ibangu kita itongah-tongah ni kehidupan tao. Suku-suku ni bagi suhurta ay isi gak ni bata ay isi gak ni Jehovah ay sehingga kumbani puho das kumbani namuro musiaw maningut terpuji Tuhan. Nini parpesalmen ijon halani timbul do ia atas ni segala bangsa, i atas ni segala langit do hamuliaon ni isi nadus ko songon na bata. Langarong na songon niya, langarong nadus pakon ni na bata, sehebat apapun bangsa yang ada di dunia ini. Tapi nini itorong ni na bata do haganu panay, sehebat apapun orang di dunia ini bisa menciptakan teknologi. Sehebat apapun manusia di dunia ini bisa memiliki segala sesuatu. Tapi haganu panay, itoruh kuasa ni Tuhan na bata doai. Ase ulang halani habentarota kemampuata halani jagota lahu membahen teknologi nasionalion. Justru marhitehon nasional lang terpuji Tuhan marhitehon niay. Tapi halani Tuhan do atas ni haganupan kemampuata ai. Tuhan do atas ni haganupan hamalwat taai. Tuhan do atas ni haganupan nadong bataai. Sehingga marhite na sunayay na maning terpuji Tuhan marhitehon ni haganupan na adong bataai. Halan ini ni John timbul do iya. Langadong na mengatasi iya. Sehebat apapun manusia, sejago ahapi hitaon, sehebat apapun bangsa-bangsa na adong i duniaon, tapi turun ni hamuliaon ni Tuhan do haganupan ai. Bahkan nagati iben jolma na ibata na i dunia ope. Nagati sombah jolma nagabe na ibatani itong atongan i dunia ope. Haganu pa na itoruh ni Tuhan na ibata Jehovah duay. Halani ay duase. Haganu pa na ihorcahok kita itong atongan i guluton. Ninino ka na maningon do. Gabi pamujian na ihubani Tuhan na ibata. Napaduahon. Isobut ba niyang bilaton masih maningun kita memuji Tuhan na bata. Nini halani iya na bata ay marianan ibabu duay janah natap do iya hutur. Halani bata ay marianan ibabu itatap do ipardiatihon do haganu pa parguluhat taon. Bahkan ipardiatihon Tuhan do hita na beribadah hos sonari. Ibaratnya Tuhan do
sanggah menangi kata ni Tuhan kita. Ibaratnya Tuhan do ibagas na manangar kata ni Tuhan on atau na membasa handphone, membasa tulisan di handphone do hita. Itatap doai hunda atas niniatin. Atap na menangar kata ni Tuhan do sunari panitia. Atap sibuk memikirkan kesuksesan niat caraon karena do sunayai. Aha mahuli do kasyon. Apalagi seksi konsumsi cukup 2 liun nain nah doon ini segala sopat lang be manangyo kata tapi ini tatap doai para dia teh Tuhan doai lang pitai para dia teh Tuhan ini zona tene artinya lang pitah na menonton Tuhan na bata mangidah kita na itung-atungan di dunia on tapi tatap janai para dia teh Tuhan doai tau kaganupan. Halanya ada semaniut pujiot tado ya ipar dia teh kon itatap do hita itatap do horjat nama dia rai itatap do horjat na lang madiar ai itung-atungan di dunia. Ada se angguan bila ni pertongguan itatap Tuhan do horjani si jolo mana gusia dia. Ni padiar cenges ni horjahon ya taplah. Itatap Tuhan do horjani si jolo mana kusiai nama 100 supit omeai tulis ko mawalupulun ini kan nama 100 gusi mina kay tulis ke 50 ini itatap do ipar dia teh hondo totuhalan itatap Tuhan do akan ay horjau kita gitu ngatongan di gulutong ay do se parpasal menon puji ma. Halanya lang mamuji Tuhan marhitekon ni sorana lurlur tumang so ni sob tanami nok kanay tapi humbani hapol takan das ku hasundu tanay atapa hapenay horjau kita ay ben hita mahaganupan ay napamala suhur ni Tuhan ay bata halani itatap do anay horjau kita ay itongah ni golutaw bahkan aku bahasa kita untuk ayat selanjutnya John halani itatap Tuhan do hasumbuhan ni bangsa ni parjabulunan ai. Itatap Tuhan do hadurunan ni sidea. Bahkan gue sobuti John itatap Tuhan do pergumulan ni nay do pakon ni satabi inang na nalapi tubuh tua. Itatap Tuhan do naborit ni halak naboritan. Itatap Tuhan do ahana gabe pergumulat tadas mani panorangon. Marpanatap lang pita manatap tunay tapi markuasa do iya halani aima halani na markuasa do hita ala markuasa do iya halani aima itongah ni haganupan pargoluat taon sahalinari bapainang dingatam pabua haganupan na binaheta na irancang kita na horcahok kita na pikirok kita gabi hasangapon maay gabi puji-pujian maay hubani Tuhan na bata. Amen. Halanya marhitem milanon adong tuluhal. Ibagas na marolopolop kita. Sadarion adong 110 tahun na bilan na mariarin. Adong tuluhal. Nagabi pamujionta. Nagabi olopolop ta hubani Tuhan na bata. Na perlubin ini atin parpasal menong mengajarkon. Ase pandodingat ta ay. Betul-betul pando dingon na pasangap kon kuran di Tuhan ay bata. Ay gatido pando dingata. Lang humbani pokok ni uhur kita ibagas na pando dingay. Padahal botoh kita do ibagas doding ni na persaya indo hamulian ni bata. Di atas nyanyian daripada orang percaya itu sebenarnya kemuliaan Tuhan. Kasi malas manguhur kuno kamangidan na siyam minang na siyam orang tua namin na lansia na mandudingay. Hala ni mayang pandudingan ni siya no kanay memang kumbaga suhur na tardalama ay masidia manduding kunay. Lah marayak surugay ni kanay do kan inang baba. Artinya gabi pamukahalan ni Tuhan marosuk do humbani puji-pujian ta haganupan humbani ungkapa syukur ta marhitehon doding ta sihol ma marhitehon ni nado pipapindah Tuhan hita hinan pandodingat ta huhagulapan
Tapi sihol mamar kita honor 110 tahun ambilan nama deron. Doding na ibagas sekali haron aima. Doding na mambay marsangap magoran ni Tuhan na mata. Amin. Kasi ulang mendoding anggo doding bapakku na bujur bodoh sampai tertangis. Tapi doding mengakuan dosani ilobi ni Tuhan. Langarong nadas ku bani natangis kana itu. Padahal anggo lagi sasap Tuhan dosa taai gabiaha itu kaganupan. Artini jonaya tene omma na parlo ibakas na parlo polok kapihan nami bani tahunon na parlo be maningun cengesma panduringat tahu bani Tuhan na batah. Na pedua kon asik gabi puji-puji aku mani ni tene parsahapta kata-kata na yungkap kok kita duk ko si 110 tahun ambilan nama dia. Marilah kita angkat kata-kata na memberi motivasi, kata-kata na membakin nama diar, kata-kata na memberi penguatan, kata-kata na sunaima na muncul humbani haganupan pamangata. Amin. Kalau ulang dong ma halak ma marutul tarokon ditahomakan. Dong halak na mengalami pergumulan. Ibaborat kita usia aku bani pergumulan. Tapi 110 tahun ambilan nama diar. Gak segabe puji-pujian kulu tahun. Aha penahu ungkapkon. Aha penahu katahu ku bani Tuhan na ibata. Ganu panay memberi semangat maai. Aha nahu bain lahu paluah ko maai. Aha nahu bain lahu mendorong ase bertumbuh ma. Hapor sayaun ni haganupan. Hasumanta. Napatuluhon asegabe pamuji aku ma. Guluh tahun to tulang makitehon ni pamangat tumang dihut ne horjahon tapi tu hatta do humah makasi holhon ase pake hita matalentata pake hita manadong bata gabi doding puji-puji ma ai homa hubani Tuhan ne bata lang na maningun sajuta hubaku manugugu asik gabi pamujian na hubani Tuhan na bata. Tapi yang tidak bersuara pun, tapi bagas Tuhan, ibagas harusuni Tuhan dia membagihon pasu-pasu na iberehon ni hubani Tuhan na bata. Luar biasa na tumak suaranya nama baik pamujian bani Tuhan na bata. Alase hata honot ibagas na memuji Tuhan on, ibagas na marolo polok kita sadarion. Bagian di pemujian taruh bani Tuhan na bata. Kalau kita mau menggunakan talenta narong bata. Alo, atapa hape profesita. Hujay talenta iberi tua ku bata. Ulang pitah duit pikir kita na markiteon na sonayay. Tapi dihut songon na iba ni hatawan ni parpesal menon. Angko iberi Tuhan baku talenta. Hupake matalenta ay lahu mangrupi hasomakku na masombuh. Hupake matalenta na dong bakway lahu manarik hala na madurun. Hupake matalenta na dong bakway lahu mangrupi hala na markakurangan. Sehingga jupah akan ya tahun di GKPS. Gereja menjadi pembawa berkat. Kita on managabi tangan-tangan ni Tuhan. Aku parpesal menizon pajong jongkon halak na masumbuhay. Hitaon managabe tangan-tangan ni Tuhan mangrupi halak na patut sirupanay. Hitaon managabe tangan-tangan ni Tuhan lahu mangrupi haganupan horja pelayanan itu ngatungan ni dunia on. Marhiteon ni suara na doras atap lang tarbugi pi suara niay digat hita tapi aku bani Tuhan na bata doras tumangdo pamuji niay. Nah, jadi hanami gati makatahon agi lang sa ibo to kalak kita memberi. Karena ni pasu-pasu na yanggap na hubani Tuhan na bata. Luar biasa tumang dosoranya ilobi-lobi ni Tuhan na bata. Daripada bahak suarani, hapelang karas suarani bani Tuhan, kan lebih bagus do etek suarani, lang petar bugi suarani. Tapi luar biasa ma bani Tuhan na bata. Asih marhitihun ni pesta lopulop tas sadarion. Na luar biasa tumang GKPS Resort Siantar Sadao natin Pokku tumang nasogo narido mamanortor, porku do mandoding, pokku do manangar hata ni Tuhan.
top tu lebih kumahuncai anggo gabe tangan-tangan ni Tuhan mahitok kaganupan pajong jongkon halak nama dorun manugu halak nama sombuh maparjatehon halak nama kakurangan mendukung ganupan horja-horja pangidangion on menisebut gereja gabe sibuan pasu-pasuai ase marhitehon ni pesta ulop-ulop tasadarion dingat hamba painang kita ganupan au tangan ni Tuhan doa lahu manoguh hasumakku nama sombuh nama dorun na tertutup na patuk siurupan tangan ni Tuhan doaku lahu mangrupi ganupan horja pangidangion sehingga so naimana terjadi humbani hapol takan das kumbani hasundutan humbani puho das kumbani namodum kita ijaima hamuliaun ni Tuhan taridah marhitehon ni para golongan tahun halanya salinari asetar puji betul Tuhan humani hapol takan das kumani hasundutan na parlo benok kenai pakai hitam apa mangan tahun membayar pemujian humani Tuhan na bata pakai hitam apa mangan tahun masahap pun nama diar asetar puji na bata pakai kita mana dong bata talentata hina dong ata ai dalam rangkap mangidangi Tuhan na bata asemar hite nasonaya itongon tarpuji ma Tuhan na bata amin bertong kumahita. Terima kasih ma bamu Tuhan baninaya cari ham hanami sadarion mar terima kasih mamuji pasangat kon koranmu marhite hidup niuhurumuna icalohon hanami kuasa ni ambilan nama diarin doma mengubah goluh nami humbani goluh na ibagas hagulapan horja ibagas hagulapan hubani horja haliharun talubih marhitehon ninadop 110 siah tahun ambilan nama diarin marhorja itanoh simalungu domma semakin gara ambilan nama diarai tongah-tongah nami tak lebih sadarion domma igugah semangat nami marhitehon ni hatamu Tuhan ase humbani na puho hanami das kubani na mudum use mulai hanami tubuh dunia on das kubani na mulak use hanami asetar puji matongon goranmu ibahin hanami tongon ibagas perdalanan ni guluhon bahat do godaan tawaran na ibahin ni dunia on senggalang terpuji goranmu ibahin hanami bagi do na masa na idopakon hanami par naburitan harapan-harapan yang tidak menjadi kenyataan nabui homa mengambati aselang terpuji goranmu ibain kanami tapi terima kasih nami tongon Tuhan sadarion ipaingat ham hanami ase ibangun hanami matongon komitmen nami sehumbani na poltak mataniari das kubani na sundut mataniari terpuji ma goranmu ibahen hanami ajari janah pargugui hamma hanami Tuhan asik ganup tongon na horcau kanami na pikir ho kanami itonga-tonga ni guluh namion gabi puji-pujian main hubamu terima kasih ma bamu Tuhan marpasu ham huban nami haganup kuryamu saresot on asimar guguh kanami lahu mandalan kon in itongah-tongah ni guluh nami pasu-pasuham atapadong kuryamu na ibagas parnaburitan parguguhiham sidea ase marsangap goranmu ibay sidea ibagas kondisi ni sidea pasu-pasuham kuryamu na mengalami pergumulan sebagas pergumulan ni sidea petarpuji goranmu pasu-pasuham Korea muna sedang berjuang untuk mendapatkan surahoni
Terpuji ukuranmu homa ibain sidia Tuhan. Pasu-pasu ham homa ge panitia pesta ulup-ulup ibagas tahunon i resort on Tuhan. Demamar luja-luja sidia merancang kegiatan pakon haganup na porludo muhubani acara sedarion. Tapi apor saya kanami manatap do hamba ni sidia. Perjati hon hamdo akadai bagas pikiran ni sidia jana mar kuasa doham. Mambahin nasi cengis ase torsa haganupan mardalan olop-olop nami sadarion nagabi pamucian nami nagabi malas nyuhur bamu nabinakin namion. Halanya Tuhan suan kon ham malas nyuhur nahubamu hubani haganup panitia ase malas suhur ni sidia agepen luja akula agepe berkorban sidia humbani matiri humbani pasu-pasu ni salona hubamu tapi malas nyuhur mariana ni bani sidia halani isuan kon ham malas nyuhur damena tarlobi in hubani panitia sonai huban namion haganupan. Terima kasih mabamu Tuhan, terpuji maham marhitihon ni haganupan rangkaian ni acara nami sadarion. Ibagas Kristus Yesus jaloham matongko nami. Amin. Paima iundoskon hita galanganta. Tangar hita malubi hatani na ibata nagabi onjolan batta lahomang galang. Ay manatar surat bani pasalmen 50 ayat 20. Ise namang galangkon bagal ni uhurni ay dona pasangapkon ahu. Anja ise namardalan ibagas hapitoran. Hubani do patalaronku hatu ahonku. Sonari ondoskon hitama galanganta.
Riap maita jongjong. Martongko mahita mangondoskon galanganta hubani naibata. Ham Tuhan naibata simadahan nami pakon haganup goluh nami. Terima kasih maha tonon nami hubamu. Halani ipar mudu iparorot janai pasu hamdo goluk nami. Ibere hamdo hama parhion hajar giton si panganon pakon sinumun rosina perlu bani goluk nami. Tandani terima kasih nami. Yondoskon hanami do hubamu goluh pakon pasu nabi neremu. Nepatupu hanamion gabe galangan nami. Papasing apa pasu hammaun gabe galangan na misbo ilobemu bahen hasangaponmu janah mambahen lambin marhataridakan harajaunmu i dunia on. Saya tambai hamma pasu-pasumu anjaha lambin paganda hamma olong niataimu hubanami. Ajari hamma hanami aselambin igalangkon hanami diri nami pakon sinadongan nami hubani harajaunmu bahen hamuliaunmu ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluahkan nami. Amin. Inaguriatas, say napapasing magoranmu, say rohma harajaunmu, say saut maharusuk ni hurmu, inaguri tungaon songon na inaguriatas, berehama ban nami sadarion haguluhan ari-ari, sasap hamma dosa nami, songon panasap nami bani dosa ni asoman namar dosa dopak hanami, ulang hanami bubay ham huparlajuan, palua hamma hanami, humbani pangago. Manasiam janah ihatahon Tuhan Indo homa hubata bolak donamin sabion tapiotik do sipar horja aipe pindo hanimama bani simada sabion in ase suruh sipar horja bani si sabion in jalonasiam ma pasu-pasu humani Tuhan naibatata pasu-pasu anjay parorot Tuhan nai bata maham isondangkon Tuhan nai bata mabukini hubamu janah maidop mau hurni mangidaham idopakon Tuhan nai bata mabukini hubamu janai pasorap madameini hubani tondimu
Amin. Horas Bataganupan, salam olop-olop ma hubata. Domma salosei ibadah ta ase tetap kita hundul bani hundulat tabe. Ini 5 menit kita tokin reses ase bomeak kation. Yakat malangsung pokon yanani hukon story. Ya, sunage na darat. Baik na lobi gereja, sonai na samping gereja ase tetap lebih hita hundul I hundulat tabe. Baima riap maruruk mangak kita tene. Domu hubani acarata salosi acara kebaktian tokinari kata-kata sambutan. Hubani seksi remaja ase bersiap-siap. Aima persiapan paima kata sambutan tortor haruan bolun. Ase persiapan ase seksi remaja ase boima menyesuaikan panorang tepat. Ase boy mana siap sir-sir ilobion. Ase hubani si pangidangi tokin nalaho manggati pahean baju jubah banditata naige si pangidangi tokin 5 menit kita tokin marsaran. Ya, ase tetap mahita bani hundulata. Tugah-tugah kubani pengurus sektor sada, das kubani pengurus sektor siah, GKP Sudirman, sonaya ge nahun marihat, ase holi anggo dilok kenami masuk bagas gereja, ase mewakili ketua-ketua sektor nih, nih. Aima dong nai pasir sirni panitia. Salinari kubani pengurus sektor sada, das kubani pengurus sektor sia, anggo dilok kenami holi, kubani nasiam, nasihol si padason, ase tapang rokoli gereja langboy tapang, iwakili sahalak. Ini. Ya ase kubani panitia holi. Bon nasyam mahuzon lopahta persiapan ase ibuan mujon kenupan. Kubani seksi konsumsi pengurus sektor ase menjupai seksi konsumsi domu hubani warga Zemata aima maretehon di na manjalo lopah ase boy terakomoder ya ulangan dong na haleowan. Ubani seksi konsumsi ase tok tai tok kinari koordinasi pakon pengurus sektor.Une. Sadaran ubani pangindoan aima lopah panganan dayok naniatur ase boy holi koordinasi pakon seksi konsumsi piga bahat ma nama mesan. Ase ubani panitia seksi konsumsi secara khusus ubani situa nami situa Insinyur Parida Damanik ase ubani pengurus sektor ijupai ma situa tai ase boy terakomoder tepat kenupan ulangan dong na lewan lopah panganan nadop memesan.
Ya, jadi hubani seksi remaja, nyombah nami remaja, ase bersiap-siap kamai lobion, domu hubani rangkaian acara tanah mangihut, salosi ibadah. Seksi remaja, mana seksi remaja ini? Ya, jadi bani pandita nami, zaman mana siang pandita? Ya, utusan pimpinan sinode, ase boy marap hundul pakon jemata. Ya, jadi bani hitape pengus resort nasiam, bani hitape MJ na 2 kuria, ase bagas mahita, ase ita uduti acara tatene. Mana seksi remaja tadi? Halo, Aizadwai. Seksi remaja. Ase pasonan kita ma hundul maita ihundulat tabe sonai ke nai bagas pakon nai luar. Dene tertib dobe hita Bapak Inang sonai ke nomba nama poso dakdanak sekolah minggu ulang dong behita na lalu lalang. Aserap mangidah kita rangkaian acara tanah mangiut. Ya, dop kosi salose do hita holi. Kata-kata sambutan laporan panitia baru-baru mangak kita. Ya. Jadi bani asoman nami PMJ kita Parsudirman sonai ke marihat asih bagas maita. Bagas maita asih dah tu terata sonai ke nau meriat. Ya, isado remaja ay lalo manorturay. Masun dia nang pendeta Lenny selaku koordinator. Salinari hubani seksi remaja ase Roma Nasyam Hulobey Inang pendeta Lenny koordinator untuk Tortor Harwan Bolon Domas Iza Doma Iza. Dong do nang, dong do si pendeta. Dong do. Ya. Jadi doma ipasukukan kami nyombata seksi remaja. Asih hundul maita. Hundul maita inang, hundul maita. Hundul bei maita ihundulata. Ya nai luar saudara nai bagas. Ya jadi diar. Masuki hitama acara na perlobei laporan panitia. Naik pinadasni ketua panitia salose holiai sambutan humbani PMJ na 2 kuria aserap jongjong maholizon PMJ na 2 kuria baru iduti holi sambutan humbani pengurus GKPS Resort Santarsada Ipasada pakon anggota Sinode Bolon. Baru napar pudi holi aima bimbingan bakon arahan mewakili pimpinan Sinode GKPesta aima humbani Bapak si Parambilan
Selesai holi baru mahita maruruk mangan. Halanyai salinari ubata kanupan Bapak Inang. Senaike nyompan nama poso remaja dak-danak sekolah minggu salinari ase ita di utima. Ise holi nalau padas konsahap ya ase boy ita karhita buge hita. Ini apa ini? Sudah ada tortornya. Halo remaja, bisa. Duh, oke mak. Ya jadi domma HP sir nyompata remaja. Bayi masuk kita ubani kata-kata sambutan. Ase parlobe ma itampilhon hita aima tortorni nyompata seksi remaja GKP Sudirman tortor haruan bolon. Biar nami mga panorang. Mana Ance. Persiapkan. Ijado, tayo boy. Ance.
Iya, martopap kita. Iya, oke. Terima kasih Mada. Bani nomor nami seksi remaja. Ya, jadi masuk kita macara. Nah perlu di lo kanami mahu bani panitia lau pada skon laporan. Ya pelaksanaan horjata asyik bani ketua. Petang kanami bagas hormat Rap Jongjong Zon Sekretaris Pakon Bendara. Ya, terima kasih. Salum. Horas. Selamat olup-olup mah Bata Ganupan. Patut do hita terima kasih mbani tuan ne Bata. Alana ibere depan orang Bata na jenges. Lau mar pesta olup-olup irasot santar sadaon. Doma 110 sia tahun Injil das Itano Simalungun. Nani hormati nami Pendeta Jausner Payung Nahun Kantor Sinode. Nani hormati nami Bapak Pendeta Pakon Full Timer na Adong Irasot Siantar Sada. Nani hormati nami Bapak Inang Pendeta Namariamanan IGKPS Resort Siantar Sada. Nahi hormati nami PHMJ GKPS Sudirman, Pakon PHMJ GKPS Mariat. Nani hormati nami bani pengurus-pengurus sektor I2 Gereja On. Pakon Haganupan Jemaat Nadong Iresot Siantar Sada. Rosi Haganupan nalang boy isobut anami marsada sada. Pesta olop-olop Resort Siantar Sada dimulai dengan berbagai kegiatan Aima Parlobe, Manori Naborit Merdondon, gerak jalan santai, seminar kesehatan, pemeriksaan kesehatan pakon donor darah, aksi kasih IBKM, dan terakhir kebaktian penyegaran iman. Acara puncak Aima Ibaga Sadarion Minggu 10 September 2022 Marianan Gereja GKPS Sudirman. Buedo pangurupan ni jemaat humbani panitia ijon mahanami panitia makataon. Terima kasih Bata Haganupan. Alani atas dukungan ni Haganupan Jemaat Ondo, Ase Mardalan Haganup Horjataon, Sonai Rosi Tenaga Atape, berbentuk bantuan dana pakon nalegan. Terima kasih haton nanami bani Bapak Pendeta Resort, Pakon Full Timer, pengurus resort, PHMJ, pengurus sektor, terutama umbani Haganup nama bosa nama bere uhur panorang apa tenaga lau marloja-loja mensukseskan pesta olop-olopon. Kita tonggo hama dukung kita manyomba nama poso ase lambin jadi nama poso na takut akan Tuhan. Tujuanmu
Ya, jadi terima kasih mah hubani panitia. Nadop pada sekolah laporan kerjaan itu nih. Watong-atong ganupan baru nama ngihut. Sambutan humbani PMJ na 2 Kuria. Ase hubani PMJ Sudirman, Pakon Mariat, Rap Jongjong Maijon. Horas membata ganupan. Selamat merpesta olop-olop mahubat taganupan Bapak Inang. Malas uhur tak terpuji goran di Tuhan. Age panorang tapedo ma jam sada lewat. Jadi ya rusia nami do situ. Namang ihut sambutan pengurus resort ipasada pakon anggota Sinode Bolon. Romana siya mulubion. Ya. Riap jongjong mana siam. Ya, asetaridah. Ini. Lobi mahita ganupan pengursot pokon full timer atas nama pengurus resort Pertusan Sinode Bolon hanami makatahon selamat olop-olop mabata ganupan. Terima kasih bayi panitia bani PMJ sonai age haganupan mazeli jemaat na hadir rijon au marupasa malah hasipodas kita mangan. AGP ambilan ni Panditanokan dari terbit matahari sampai terbenam memuji Tuhan. Tapi mangan malobe baru memuji Tuhan depan kita. Ya, pesta olop-olop resort Tersada ipestahon iga kapes Sudirman. Lambin orot mahita lambin sada laho memuji Tuhan. Boras sabur-saburan, ibuan bani pinggan pasu. Horas hita ganupan, Tuhan mana mamasu-masu hataon hita, horas toluhali. Horas, horas, horas. Terima kasih, Ma. Simpel, padat, bernas. Iya, terima kasih bani pendeta resort. Na parpudi, sabar suto ke kita. Omma terakhir na parpudi bimbingan arahan humbani mewakili pimpinan Sinodeta. Bernama bani pendeta Sepayung.
Horas mabata ganupan. Selamat olop-olop. Taganupan hanami ijon na mewakili pimpinan sinode. Songna magijang tudo pangahak nami yang go membahen bimbingan arahan atene. Tapi pada skon salam ni pimpinan sinode mahubat tahaganupan. Bani nadop marolopolop hita saresot siantar sada sadarion. Malasuhur bagini kegiatan na ipamasa na siam i-resort on. Aima dalam rangka aselam bin jupah songon tonah ni pimpinan sinode no kanai. Aima porluni hasadaun, porluni semangat pangidangion aselam bin tercapai visi pakon misi ni GKPS. Domujon hanami makatahon terima kasih malah kanami hubani nasiam hasoman nami pengurus GKPS Resort Siantar Sada pakon anggota Sinode Bulun. Terima kasih kubani pendeta penginjil na mengidangi i resorton pakon na berdomisili i resorton. Terima kasih kubani pengurus harian majelis jemaat na 2 kuria. Terima kasih kubani haganup kasoman parforja sa resorton. Terima kasih kubani panitia pesta olop-olop bani tahun 2022 on. Naro marluja-luja makkobaskon haganupan horjaon. Ibagas pangarapata salinari sobutanami ganupan na irancang ni panitia on atene. Aima ase tarpuji goran ni Tuhan naibata. Bahkan pangarapan gabe contoh matong siantar sadaun. Aima gabe tangan-tangan ni Tuhan laho mangurupi nama dorun naburitan halanidah kanami no kanijon luar biasa donasiam manohu naburitan namarhahurangan nama sombuh tentu aido nagabe tujuan nah ase gereja tetap menjadi gereja na berdiakonia. Halanyai hanami jon na mewakili pimpinan sinode makatahon terima kasih ma hubani nasiam haganupan kuria saresot siantar sadaon. Terpuji ma gorani Tuhan naibata. Horas. Ya, jadi terima kasih mah hubani Bapata Pendetata mewakili pimpinan sinode Oma Nabarpudi bimbingan arahan. Jadi domo hubani panorang jadwal acara ase kundul mahita yananta maruruk mangan mahita. Seksi konsumsi, seksi nama poso, remaja, seksi inang. Ya sadaran hubani hapusan rapat, ase marsirupan, aido kuncini, buat estafet, membagi parurupan mangan. Hubani seksi konsumsi, ase standby, ase perlu martonggo hita, baru ma ibagi si panganon. Salinari, hubani pengurus sektor sada, das kubani pengurus sektor Siah, sektor Sada Marihat, sektor 2 Marihat, mewakili pengurus sektor Anggoi Dilonami Tokinari, masuk ke bagas gereja, Arab Urnami hubagas Manasiam, somanami pengurus sektor, dong nalaho si pada tahun di panitia. Ini, ase bersiap-siap untuk kendari John. Halanyai apa kaha? Sudah standby, sudah dibagi estafet kan? Ya, halanyai Kubani pendeta resot asibekam matonggota lau maruruk mangan. Ya, pendeta. Ya, pendeta dok, pendeta ma. Ya. Beri indahan sada dari pendeta ta asibay matonggo lau mangan. Diar jaluhita hatani Tuhan si panganon ibagas malas niur bay Tuhan halanyai pasadahita hurta
nai bagas, nai atas, nai darat, laho martongko mahita. Ham Tuhan nai bata Bapa nami, harohani segala pasu-pasu. Terima kasih puji-pujian sembah nami bamu Tuhan. Halani mangahap doa nami, pita halani holong pakon hidup nyuhur mudo. Mambenboyhan nami mamuji pakon pasangkon ham, maka malaskon bani pesta olop-olop, bani sadarion. Tuhan, bani panorangon siola nami manjalo si layak-layakmu, si panganon pakon si inumon, pasu-pasuham main Tuhan gabe gogoh kesehatan, bani daging pakon tundui nami. Sonai dohma Tuhan lambin masu-masu maham, bani ganupan keluarga nami na hadir region, bani ganupan horja profesi ni sedia, ham matong-tong Tuhan, pahir bangkon tanganmu nagok pasu-pasuin, laho mamasu-masu haganupan kuryamu, ibagas gorannya nakmu Tuhan Yesus Kristus, jalo hamma tonggo pakon elek-elek nami. Amin. Bekam upasani leh. Jadi boy mai bagi si penganon, ya seksi remaja tolong bantu. Seksi nama poso, kurang tenaga ke dalam, seksi inang. Ayo, Yurupi mak, izin berdoa pendeta, izin berdoa biham. Dong tuk mendihap tekin izin, hubani pendeta nami, utusan sinode bolon, pendeta, totek kami tokin. Ya, utusan sinode bolon, utusan sinode bolon, pendeta, baru hita PMJ. PMJ na 2 kuria, coba kita mewakili. Ya, Porhanger Mariat Pakon Sudirman. Pengus Resort, AC Padaskon Lopah. Ubani panitia, Situa Lulu, Lince, Hirisma mana tadi? Panitia, Tolu, angkat satu. Mana tadi ketua panitia satu sama dia. Sirisma tadi mana Sirisma? Kasihkan sama si Lulu satu. Kau yang megang satu, kita suruhkan dayok lu lopah panganan. Sini kau Risma, ambil satu itu. Sali padas kepitukin nari hatani dah. Ya pegang Lince, pegang Risma. Udah, sini kalian. Mengasihkan menurduk si penganon. Ya sama itu ya. Sada hubani perusahaan Sinode Wolon, Hamai. Ya wakil ketua. Ya si Lince mengasihkan kepada Pengus Resort. Anggota Sinode Wolon sada. Baru masih Risma hubani PMJ na 2 kuria. Padas konda. Ya. Jadi on mah hubani pimpinan sinode mewakili Pengus Resort sunayaki bani PMJ lopah panganan dayok naniatur bani horzata sadarion naik ipasisir panitia jalon nasamon ase dayok naniatur nini atur pinar mangkolu holong apa hisa diur nagabe bohal digolu ay matongon nay mahatanin terima kasih mak ya jadi hubani pengurus sektor sada das kubani pengurus sektor siah ase masuk kubagas gereja mewakili sahalak Salinari hubane soman nami pengurus sektor sada tas kubane sektor siah sektor sada Mariat sektor 2 Mariat asing somo tekin nasyam soman nami mewakili dong lalau si padason ni aima ketua panitia dong meja Salinari asegok malas diurta pengurus sektor nami. Ya, adong kebijakan ni ketua panitia mewakili pengurus sektor sada, sektor 2 Pakosia, sektor sada 2 Mariat. Ini jongjong manasamijin menghadap jemaat AC ipasirsir ketuata. Kebijakan di ketuata don. Ya, halanina samdo basis. Ini sektor sada doma. Sektor 2 aja. Sektor 2. Sektor tolu. Sektor 4 doma. Sektor 5. Bisa ada sektor 5 on. Sektor 2 Jokam situ nami situ Aritwin. Sektor sada doma 2 doma tolu isa. Situ habis stok bekan isa. Situ Arianto, sektor 5, mana? Sektor 5, sektor 6,
Situa Zoner, Situa Ripin, sini Situa. Ya, on kebijakan don persahapan nabudari, ubain masukan hubani ketua panitia. Ya, jadi taron jaruhur nih, om kebijakan itu kinari. Sektor 3 don, sektor sada, sektor 2, toluizon. Ya, 4, 5, 6, 7 ya, Situa Mando, Situa Zawelman. Untuk totokin. Halo. Pak Riki. Aizado. Pak Riki, sektor 8 sektor Sia, sektor Sada Mariat, sektor 2 Mariat. Mana? Par Mariat, sama nami, pengurus sektor Niza. Izado Mariat. Halo PMJ Mariat. Mana ini pengurus sektor Sada? Pengurus sektor 2 Mariat. Izado kenai per Mariat ACC sekaligus. Izado kenai per HMJ Mariatai. Sektor Sada Mariat, sektor 2 Mariat. Mewakili. Iya, oke. Jadi hubani ketua panitia. Ondus kokama lopah dayok naniatur hubani setiap sektor. Sektor maholi membijaksanai, ase sedia maholi lau padaskon tak bisa benon sedia. Ya, pedas, sada. Iya, salam. Oma lupa dayok naniatur. Ya, kubari nasyam pengurus sektor. Iya. Iya, boy mahuntul. Ya. Ya, ase boy maris, nah habis nasyam membagi beni sektor nasyam membin bijaksana. Sini. Iya. On kebijakan ni bakal niur ni panitia don ketua. Nabudari bain masukan bani. Taron caruhur ni. Bain. Kurang do peisa senari. Masih boys. Iya, bain nang. Iya. Ay ma. Iya, don malosa na sa marhorja. O totui berima lopah ase ringkasu se ulu benari. Oke. Iya, oke mak. Jadi riang-riang mak bulung motu rap-rap bulung ngepawa. Hinaria baita bosur rap-rap baita tertawa. Ay batongon mangan mahita. Bersiap-siap koli seksi acara, seksi kegiatan inang Situaroni pengumuman lomba jalan santai. Ay matuga-tuga koli selesai manganor kita. Pan si dalam
Ase Hundul Mahita. Dong dope pengumuman kejuaraan lomba jalan santai. Ase Hubani koordinator seksi acara kegiatan Situaroni. Ase bersiap-siap Maijon pai mahujai. Ase tutup kita dobe parmanganota. Hubani inang pendeta Leni. Ase tutup ma tonggo salo semangan. Maiza inang pendeta Leni. Hubani inang pendeta Leni baru damanik. Anggolanga dong pendeta Leni. Ya, bekam. Tonggo pautul hita. Nai luar pakot nai lobi di gereja ulang dobe lalu lalang hita. Dong dobe pengumuman. Aima hadiah juara na lomba jalan santai. Tene. Na pidanasni koordinator seksi acara kegiatan Pai Mahujai martonggo dobe hita tonggo salo semangan domaijon. Jadi dia rubata ganupan mandoding hita haleluya 162 ayat 2 doma ibereham Tuhan si panganon nami dodingkon hita materus doma ibereham Tuhan si panganon nami pasangap hamainuan ibahen hanami aku lain apa gandu gogoni tanda malas unami martonggo mahita gok ibagas malas nyuhur dotongon hanami Tuhan riap sakuria GKPS na iresot siantar sadaon marolopolop hanami ijon mames tahun pardas ni ambilan nama dear 110 sia tahun ma nadup das itano si malungun on Tuhan on ma olop-olop nami diri nami galangkon hanami hubamu persaya do hanami calo hama hanami pasu-pasu hama totak pargoluhan nami on Bapa age si panganon pakon si inumon nah humbani der layak muin domai daihon hanami bagas malas niuhur gabe hajur giton matongonin gabe parokon malas niuhur main uba ekula pakon partonduyon nami nalaho iuduti hanami BOP tokinari acara nami tondok maha mengajari hanami hidup maha Bapa ibagas Yesus Kristus hanami martonggo amin. Ase Hundul Mahita nomdoskon mahubani seksi acara kegiatan pengumuman juara-juara lomba jalan santai benai panorang. Senari tanggal hita pengumuman kegiatan gerak jalan santai dalam rangka pra olop-olop tanggal 3 September 2022. Sektor opat juara harapan kedua. Ya, sektor opat ase Romeo Lobe pengurus sektor nih. Sektor opat juara harapan. Sektor opat. Sektor opat. Iya. Ya, juara harapan 2 ada kan? Sektor 2. Juara harapan Sada. Mana sektor 2? Sektor 2. Mana dia sektor mewakili? Ya. Iya ulo Bima. Mesti 2 orang ini karena kadonya besar kali ya, berat.
Harus ada kontainer mengangkatnya. Namangiu. Sektor Sada. Juara Tolu. Iya. Ya, juara Tolu. Uzokon anggi. Halo, uzokon tik naik. Uzokon. Uzokon na siya, utonga. Ya. Terus. Sektor Tolu. Juara 2. Sektor Tolu juara 2. Mana sektor Tolu? Mana sektor Tolu? Sektor Tolu. Langgal tadi dah. Mewakili sektor Tolu. Mewakili sektor. Oh, inang PW, inang penginjil. Alani lah pedas das dayok binaturni. Udah sampai tadi dayoknya, Nang? Ayo Nang. Iya. Baru udah terakhir. Juara Sada. Sektor berapa Pak Sekur? Lang boy hau menduga. Sektor Pitu. Ya, sektor Pitu ya. Pulau Mas sektor Pitu. Sektor Pitu. Ya, situ au terigan. Oke. Selamat ma bani sektor Nadoma memperoleh kejuaraan. Ya, idampingi pendeta resort, idampingi PMJ. Panitia. Padaskon hadiah. Bapak Ketua, Sekretaris. Ya, silahkan diberikan hadiahnya. Kasihlah. Panitia mana memfoto lince? Baik. Nah, padaskon juara harapan mulai juara harapan. Harapan Sada, harapan 2. Ya. Baru juara Sada Holy, juara ya. Ipakin Tuhan kami ubah di pendeta resort. Pendeta resort meja. Padaskon juara Tolu. Juara Tolu. Pendeta Inang Lendi PMJ. Ya, juara Sada pendeta. Juara 3 tadi sektor 1. Ya, yang menyerahkan pendeta Leni. Mana tadi? Udah pergi. Baru mah Holy juara Sada Holy Aima perusahaan Sinode. Ya. Pada juara 2 juara Sada, juara 2 Perhangga Sudirman dari Beni Pesangerta. Baru juara Sada perusahaan Sinode. Juara Sada perusahaan Sinode. Ham pendeta nami. Iya, oke. Pada semua. Udah. Juara Tolu, Bal sektor Sada, juara 2, sektor Tolu, juara Sada, sektor Pitu. Ya, juara lomba jalan santai. Iya, oke. Sehat-sehat. Iya, oke. Iya, oke. Foto. Foto nasional, foto. Ya, hubani bendahara panitia. Asal Jonma, laporan sementara hasil pesta ase boge hitama. Hal mabahat na mulak ase acara lantutata hata panutup humbani pendeta resort baru maholi pengumuman sementara baru baju itu bagas tonggo. Halanyai hubani bendahara panitia. Husom Manasyam bendahara panitia ase boke hitama laporan sementara hasil pesta tasadarion aima tapi paima hujai ase hubani Bapak Pendeta perutusan memohon, baik, memohon mana?
Shalom mahubata haganupan, hanami hun panitia inti, panitia olop-olop melaporkan untuk pemasukan per tanggal 18 September 2022 Aima pitu puluh pitu juta 284.500 rupiah. Pitu puluh pitu juta 284.500 rupiah untuk pengeluaran per tanggal 18 September Aima 17.084.500. Untuk sementara ini hasil yang bisa kami infokan di Tupah. Jadi otak kami marok kulobion pendeta putusan sinode bolon jongjong maham bapa pendeta resort pendeta Leni inang penginjil pendeta Darwita pendeta Julinda ase jongjong na sabtok kini jon sama na siam panitia pastoral ya jongjong mana siam pendeta putusan sinode pendeta resort, pendeta Leni. Hah? Bain, mak. Ipadas, mak. Ya. Bain, jong isai, jong. Pendeta Darwita, pendeta pendeta Julinda. Pendeta PZ Sinaga. Bain zano ka panitia. Panitia. Idampingi pegus resort. Panitia hubani ketua. Sekretaris bendara. Remaja. Halo. Ya. Oke. Ya, domadas kan? Oke. Jadi naparpudi hata panutup kumbani pendeta resort sekaligus tutup lapeng. Ai dia do.
Ya, jadi hanami pengurus resort sonaya ge full timer PHMJ parutusan Sinode Bolon maka tahun terima kasih ubanin siam panitia na marluza-luza makurzahon aima tugas nadup iskahon banin siam bani ulup-ulup sa turapon nagabe pelaksana idominasi seksi na Maposo on sa datantangan dumemangon tapi boy mardalan ni bagas nadar terpuji ma Tuhan marhitihon ni kebersamaan ta agudong nahurang langay si berita honon berita sukacita matong berita kita. Berita sukacita arti ini Injil, Evangelium. Ay mahata nami ubanin na siyang panitia Rusia ganupan Korea na adong irsot siyantar sa doon. Sa Tuhan ma na mamasumasu haganupan pelayanan ta ke depan bani olop-olop GKPS pa 120 kon. Yarap ko na nami keterlibatan ni haganupan na berpartisipasi na memberi diri ni berpartisipasi ang guboy semakin bahat terlibat jemaat semakin jenges. Kita harus mengingat momen 119 maka haganupan seksi inang pakon na Maposo mangampit po iresot ay dumuhuban niya putusan Sinode Bolon perwilayah do ibahin ay mga tanami pengurus resort nondos kun mo banin na siyam ijado protokol tay duma misiria protokol ta sekretaris jemaat no kanay penutupan mon protokol Situadjan Rituan. Panggil dulu Pak. Jadi nondos kono banina siam protokol laho menurus kono caron zulum hama mikon. Penginjil ubani Rosmalina Burdamanik Uzokam Pariban ya. Doma hata penutup lape. Ya, tong mahamizin. Ya, bani ketua panitia ase sekretaris pada sedasama Aiman dasongon bagal ni hurdon ya. Bani warga jemaat GKPS Resort Santarsada idampingi Porhangerta Porhanger Mariat Dumbeja mewakili ham Mariat saya ham dampingi ham panitia iya ban dampingi mewakili Bani Mariat iya. Iya. Pangiring dong mani. Iya. 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 Jadi aima carata. Oh, par musik lang tari na bitak na husalao. Ase don mata panutup. Hata panutup don ma. Iya, oke. Iya, jadi ondo semua hubani full timer. Baik matonggo panutup kubani inang penginjil
Boru saragi kam. Tonggo panutup. Ya. Diar pa mamulak kita, ase martonggo kita lobe, martonggo mahita. Salpu tonggoon khusus kubani seksi nama poso, remaja panitia, ase ulang tormulak, izondo pehita mengaturhon pembersihan lokasi. Ini khusus kubani ketua nama poso, remaja, ase ulang tormulak, izondo pehita pembersihan luar dalam, persiapan untuk minggu sore. Ay matuga-tuga. Ase hubani ketua ni bey, ase koordinator anggota ni ulang tormulak. Sunai matuga-tuga, terima kasih. Martonggo mahita. Doma jenges tumang Bapa mardalan rangkaian acara na ipuka humbani nasogot das kubani panorang on. Marpus sama pesta nami on Tuhan, ibagas gok malas nihur doha nami haganup, halania porsaya hanami hadir ham itong-atongah nami, mamasu-masu haganupan acara nami sadarion. Bani nalaho bulak bay hanami Bapa, ramotkon hasomani ham hanami, rosidas kanami itong-atongah ni keluarga, langhurang atap ahape. Age sidia Tuhan panitia nadop marloja-loja, mamikirkon pakon mandalankon, pakon haganupan rencana-rencana. Loja do sidia Bapa, tapi persaya doha nami. Ibagas gok malas nihur doin Tuhan, halani hamdo na mangojur pakon na mamili sidia. Bani haganupan horjain. Hurang lebih nami sadokah, griap ka nami haganup kuriamu ijon. Ampuni ham ka nami Tuhan, patalup kam hanami Bapa nagabe yanan di pasu-pasumu. Maidop maham Bapa, ibaga Yesus Kristus sihopkop ka nami, jalo ham ka nami rapa kontonggo nami. Idop niuri Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni na ibata Bapa. Apa parsaran ni tondo na pasing ma, makasomani hitaon haganupan. Amen.